Grabe. Patagalan. Waiting. Uy, sit down muna, sit. Ashley, sit. Sit ka muna, sit. Sit. Sabi ni Dada, sit. Sit. Mag-sit. Very good. Ayaw na makilig kay mama, ha? Sa iba ka na nakikinig ngayon, ha? Islove mo na si Dada sa akin, ha? Tatabi sa akin, ha? Sit, Ashley. Sit. Lee. Sit. Yun sila tig-isa. Nag-isa lang. Huwag yung dulo la ba? Akin yung dulo. Ashley. Sit. Mama, sit. Mama, sit. Ano yung tenga ni Ashley? Sit muna. Ay. Sit. Sit. Sit, Logan. Sit. Come up. Sabi mo. Tapos si Ashley, hindi na naman niya kinakain yung kanya. Inggitin na naman niya si Logan. Leng! Ano naman yan? Hoy, Ashley, eat na eat! Kainin mo na yan. Sa langgan, tama na yun. Ashley, eat na. Nag-Ashley, upunin mo kung kaya mo. Alam mo to, papainggitin pa si Logan. Nanunulak gan.